Halo adik-adik semuanya, kali ini kita akan latihan sumatif akhir semester 2, mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8 SMP atau MTS. Number 1, your brother with you. What is the correct yes or no questions for these phrases? Kalau kita rubah ini dalam bentuk pertanyaan, kira-kira akan seperti apa yang cocok di pilihan ini? A. Were your brother with you? B. Was your brother with you? C. Did your brother with you? Or D. Did you with your brother? Oke, yang tepat adalah B. Was your brother with you? Next, a rainbow appeared in the sky. The rain stopped. Which of the following is the correct way to link the sentences? Kira-kira untuk dua kalimat ini kalau digabungkan jadi satu kalimat, itu kira-kira sambungannya yang pas yang mana? Coba lihat opsinya dulu, A, B, C, D-nya. Oke, that's A. A rainbow appeared in the sky when the rain stopped. Pelangi muncul di langit ketika hujan turun. Nah, kalau yang lain ini yang beda itu or, terus but, dan for, ya. Oke. Kalau kita pakai or, pelangi muncul di langit atau hujan turun. Ini nggak pas. Pelangi muncul di langit, tapi hujan turun. Ini tidak make sense, ya. Oke, D apalagi? Pelangi muncul di langit untuk hujan turun. Jadi yang tepat adalah A. Next, Brian practiced football every day. He improved his skills. Which of the following is the correct way to link the sentences? Ini mirip seperti yang tadi. Silahkan. Okay, that's A again. Brian practiced football every day, so he improved his skills. Jadi, Brian berlatih sepak bola setiap hari. Maka, dia meningkatkan skillnya atau keterampilannya. Gitu. Jadi, kita kalau untuk kalimat-kalimat seperti ini, adik-adik gunakan logika aja gitu ya. Gunakan logika. Kira-kira nyambung nggak kalimatnya kalau pakai so, terus digabung dengan or atau while, but gitu. Oke. Okay, next. What is the best action if you see a faucet with running water? Kalau lihat keran air yang nyala terus, apa yang akan kalian lakukan? A. Ignore it. B. Leave it running. C. Turn it off. Or D. Let someone else handle it. Ya, that's C. Mematikan atau menutup kerannya. Next, which of the following is not a good hygiene practice? Yang di bawah ini ada satu yang merupakan hal yang bukanlah suatu contoh kalau kalian itu menjaga kebersihan gitu. Ada satu yang salah, berarti tiganya benar gitu. Cari yang salah. Silahkan. Okay, that's B. Kita bahas. Yang A, covering your mouth when sneezing or coughing. Ini tutup mulut gitu ya ketika lagi bersin atau batuk. Nah, ini cara yang bijak. Kalau yang C, cuci tangan sebelum makan. Nah, ini cara yang bijak. Taking a shower regularly, mandi secara teratur. Oke, jadi yang B ya, berbagi hal-hal atau benda-benda milik pribadi kayak handuk atau sikat gigi. Nah, itu tidak tepat. Next, what is the best way to prevent the spread of germs? Cara untuk menghindari sebaran kuman, penyakit gitu. Okay, that's C. Avoiding close contact
with sick people. Menghindari kontak gitu ya, yang secara langsung dengan orang yang sakit. 7. If you see someone leaving trash on the ground, what is the best course of action? Kalau lihat orang meninggalkan sampah di jalanan gitu aja ya, apa yang kamu lakukan? Gitu. Jalanan di sini maksudnya bukan di tempat penampungan sampah tapi ya sembarangan gitu. Apa yang akan kamu lakukan? A. Walk away. B. Pick it up and dispose of it properly. C. Leave it there. D. Ask someone else to pick it up. Yeah, that's B. Next. Silakan baca dulu yang di atas. Mary shares a photo on Instagram regarding book recycling and seeks advice from her followers. Among the responses there are relevant to book recycling, while one appears to be unrelated. Which comment seems unrelated to recycling books? Jadi ada postingan dari Mary minta pendapat followernya gitu ya, gimana tentang buku-bukunya ini, baiknya di recycling atau gimana gitu. Tapi ada satu pendapat atau komentar yang tidak relevan. Nah, kalian cari di opsi ini. Yeah, that's C ya. I really like your bookshelf. Where did you get it from? Ya, ini tidak nyambung ya. Dia minta pendapat tentang recycling books gitu. Nah, kalau yang lain kan nyambung. You can give your old books to libraries or schools nearby. I think about using e-books to save paper. You could arrange a book exchange with friends to trade books dan sebagainya. Oke, jadi 8C. Next. Ini ada contoh poster ya. What element should be included in a poster to effectively deliver a message? Kalau buat poster, itu elemen apa yang harus diperhatikan? Sehingga pesan yang mau disampaikan itu tersampaikan gitu. A. Colorful and interesting images and short words. B. Lots of facts using complex words. C. Many pictures with short words. Or D. Long writing without any pictures. Ya, kalau buat poster itu minimalisir penggunaan kata-kata yang banyak dan kompleks ya. Gunakan kata-kata yang sederhana dan pendek-pendek. Terus gambarnya juga menarik ya. Dan warnanya juga berwarna dan kontras lah gitu. Yang tepat di sini adalah A. Oke, ini ada presentasi dari Maya. Silahkan kalian baca dulu presentasi ini. Please kalian pause dan baca, pahami reading ini. Oke, di sini pertanyaannya. Nomor 10, which number is the structure of telling the goal? Oke, kita sudah belajar ya di video pembelajaran sebelumnya tentang struktur-struktur dari memberikan presentasi gitu. Ada opening, terus memberitahukan goal, tujuan dari presentasi, terus step by step gitu ya, penjelasannya, langkah-langkah, dan yang terakhir penutup. Oke, jadi di sini di nomor-nomor ini 1, 2, 3, 4 mana yang merupakan telling the goal? Ya, it's number 2 ya. Ya, I want to show you how we can all do our part to help the environment. We will learn some easy steps that can make a big difference. Ya, ini goalnya. Next, what is not mentioned as a way to help the environment in Maya's speech? Yang tidak disebutkan sebagai cara atau kiat untuk menolong lingkungan ini apa di presentasinya? Kita cek A, using reusable water bottles. Kita lihat first, let's talk about cutting down on waste.
We can all do simple things like using reusable water bottles. Oke, ada ya. Oke, jadi bukan ini, karena ini yang tidak disebutkan. B. Turning off lights when leaving a room. Ya, ada juga di sini. Planting trees and picking up trash. Iya, ini dia. Planting trees and even just picking up trash are some ways to help out. Oke, berarti yang D ya. D yang tidak disebutkan. Leaving trash on the ground. Okay, next. What does Maya suggest as a way to save energy? Sarannya dari Maya untuk menghemat energi. Oke, di sini ini. Next, saving energy. Turning off lights. Okay, when we leave a room. And unplugging chargers and blah blah blah. Oke, di sini save energy. Kita lihat pilihannya ya. Turning off lights when leaving a room. Ya, ini dia. Berarti ini ya jawabannya. Kalau yang lain, leaving lights on all the time. Apa? Membiarkan lampu menyala sepanjang waktu? Enggak ya. Ini tidak. Using extra electricity for fun juga tidak disebutkan. Using disposable plastic bottles, nggak ada hubungannya ya. Jadi bukan. So it's A. Okay, next. Which below are not part of facial products? Oke, ini di chapter terakhir ya. Chapter terakhir. A. Shampoo. B. Face wash. C. Serum. D. Concealer. Bagian produk-produk di bawah ini yang bukan produk wajah, itu yang mana? Ya, that's A. Shampoo. Next, which product is used to protect the skin from UV rays? A. Moisturizer. B. Cleanser. C. Sunscreen. D. Serum. Produk yang digunakan untuk melindungi kulit dari sinar UV. Oke, ini pengetahuan umum ya. It's C. Sunscreen. Number 15 ada dialog. Sakura and Yuki, silakan dibaca dulu. Oke, pertanyaan. What aspect of beauty do they talk in their conversation? Aspek kecantikan apa yang mereka sedang bahas di percakapan ini? A. Embracing natural beauty. B. Experimenting with different makeup products. C. Using skincare products regularly. Or D. Ignoring the importance of confidence. Oke, ini ya, embrace our natural beauty. Jadi tentang apa namanya? Ya, kecantikan secara natural gitu yang dibahas di dialog ini. Makeup is fun, but we should also love ourselves gitu. Confidence shines brighter than any makeup. So, dari clue-clue ini bisa kita simpulkan adalah A. Number 16, which expression is commonly used to introduce personal opinions? Kalau mau memberikan pendapat, opini, itu awalannya gimana gitu? Ekspresi awalannya biasanya seperti apa? Di sini ada satu aja yang benar ya. Ya, that's A. I think that. Kalau yang B, C, D ini lebih kepada seperti kita merujuk pada satu informasi atau data gitu. Sementara kalau yang A ini personal opinion. Misalnya, I think that playing games online is fun, but we need to pay attention to the playing duration or to the game duration gitu. Alright, next ada bacaan. Ini kakak bacakan ya. Lily had always felt a special connection to music. One day, inspired by her love for music, Lily made a decision that would change her life. She wanted to learn how to play the piano. At first, learning was hard. Lily's fingers felt clumsy on the keys.
The music sounded wrong, but Lily was determined not to let these initial struggles discourage her. Despite the challenges, Lily did not give up. Every day, she dedicated hours to practice. She learned to read, sheet music, practiced scales, and worked diligently to improve her technique. Gradually, with each passing week, Lily noticed a change. Her fingers moved more smoothly across the keys, and the music she produced sounded more harmonious. Months went by, and Lily's hard work began to pay off. She could now play simple tunes and pieces with confidence. Lily felt proud she had learned to play the piano. Okay, what inspired Lily to learn how to play the piano? Oh ya, biasanya kalau di video pembelajaran kakak ada berikan terjemahan ya. Terjemahannya dalam bentuk tulisan di sini. Tapi karena ini latihan, jadi kakak sengaja tidak memberikan terjemahan. Sekali lagi, apa yang menginspirasikan Lily ya belajar piano? Dari pilihan tadi. A. Her friends, B. Her family, C. Her love for music, or D. Her teacher. Oke, ada di sini ya. Inspired by her love for music. C. What initial struggle did Lily face when she started learning the piano? Coba dibaca dulu. Oke, ini ya yang A. Her fingers felt clumsy on the keys. Jari-jarinya itu masih kayak kaku gitu ya untuk menyentuh ini keyboard ini. Next, how did Lily respond to the challenges she faced in learning the piano? Ketika menghadapi tantangan itu, apa responnya Lily? Despite the challenges, Lily did not give up. Dia tidak menyerah ya, dia terus berlatih. Lily did not give up. Every day she dedicated hours to practice ya, practice harder. She learned to read sheet music, practice scales, and so on. Dan masih ada sambungan di sini ya. Lily's hard work began to pay off. Okay, so yang tepat adalah she practice harder. Oke, ini. Yang terakhir, how did Lily feel when she could play simple music? Apa perasaannya ketika dia bisa bermain musik yang simple? Oke, ada di she could now play simple tunes and pieces with confidence. Lily felt proud. Oke, berarti C ya, proud. Oke, seperti itu adik-adik untuk latihan kali ini. Semoga membantu ya untuk persiapan latihan atau belajar ujian sumatif akhir semesternya. Thank you, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.